Bojabate Namo ko Senegal ngana ni wati ne ko bala to ko bedi Bordarawre Jona ne bentiga do Nouvel Horizon Fasiriba no ye Baba Dambele Baba Gum Dambele ko Bordarawre kunu masake blola kuluba anga jamana kuntigi transition nyema Colonel Ashimi Goita Bordarawre aye anga marabolo nyema wele ninkanu lame Sebenigala ko ni kumakan tumbe sena kabini wati jan jamana be dabolo mna be domna ko bi o dugolente mashila minye bamanchu ye jugu ukadana juga wale wuli ka jo bilisa nyagami bon senga bon kunga Bordarawre anta do man komi aman jami mali yere marabolo be togo di ambe domna ko bi nyema munun be nu sigilemba chela ukana nyefolike Sebenigala ko jamana kuntigi abe kuma boloda Bordarawre jateminala aba bela jelen waliya ko ni kuma tun fora kabini wati jan min ye jamana marabolo ye o nyema no ye gouverneur ye o ni jamana kuntigi kan ka nyogo masake blola ni ga sigi ka fo ke sigi ka fo o ye damu ye Bordarawre kunu min ye region tan ani kononton be jamana kono ni ngara faba kan Bordarawre mugan a gouverneur u sigilen tun be jamana kuntigi nyekoro jamana kuntigi no ye colonel Ashimi Goita a kelen kunte Bordarawre aka gouvernement min ye o nyema ye Dr Shogal Kokala Maiga ka fara min ye ministre de l'administration territoriale gouverneur be min ka dangane kono ninga fara gouvernement mamru to kan bela jele ko ni tun sigile men ninga lamelike wele kun ye munye wale ya fla akuma ba folo o de ye ka gouverneur be nyininga kelen i ka marabolo jamana nyema ye dana mun dai ka kabini sigira fo be muni bi ka marabolo kono nyuma sira kono juguma sira kono iko nyefo Bordarawre bamanchu no ye toro jugu tigala mago ye ube ka mune ke ika sigida kono wala o jumene be ika sigida la maw ka kinna ye munye ika sigida la maw mago be muna ika sigida la maw toro jugu jumene be ka o kuma ka bu ida kono men dai men tigilai fona mateme ka boy Bordarawre no fora dekun dona ka ba jamana kuntigi bela jelen ka dekun men ka damne kai ninga ta bla fo tawdeni Bordarawre menye dekun men jamana kuntigi yera fena kala ka kuma bo ka bi no ye tako flana ye o de dekun na ya kuma bo da kono afura bina ke jume o kuma minya afura yi Bordarawre dekun munun be marabolo kono marabolo tanga jamana kono bi dekun te marabolo muna marabolo bena sigi kando marabolo bena ka dekun do minye toro jugo kata bla barako minye dunga fay seneke ko Bordarawre kata bla demson ka kilna wala kenya ko bela jeli tafo kuma kan folen ko Bordarawre o kuma layini kila ka ke bela jelen fe I ka dabali ni ka fere ye minye I yere folo ko kuma bo ida kono minye gouvernement ye ale be soro kana farankana jamana kuntigi ya yira ka fo minye degun na bora da kono aya bela jelen me Bordarawre degun nunu be furake sigate mina sabu chedon wulu be anga jamana kono no lakana bawye u labenen be u jaminen be u yu kale jamana don ye sabu dongun do fini koro ka jamana lakana ko alnu nimbe toala Sebeningala ko Bordarawre minye marabolo chaman be iba ka fo gouverneur anaka barakala temenin ko furuba barakala to ulunta yambe minye ka sabo ke jatike wale ke bawye minye bamanchi wale Bordarawre ma chaman de be no ye sous préfet ye ma chaman de be no ye gouvernement ka barakala ye service technique Bordarawre bonani toro jugu taraka mami segere ko di dagoshi ka bo do ya kusa ni sigi tama kusa ni sigi ko ni Bordarawre mamunu bolla ka bu sigiro la jamana kuntigi ko ku kanga sigu sigiro la u kanga sigu nona o kanga ke sabu nute ko maw to kinikini na nute maw jigite fa wa nute albi akilina washi bina maula o kuma ku kanga singa tuka barake o de bina ni dana ye o de bina ni wulika jokura ye ninka nyeshi sigida yere glanima minyo o barai gouverneur ka ko bela jelenke mamunu kumbe nu boru nona o ka segin jona makura munu be nulu nomena o ka tuka barakura ke jona lagana bo ka bla barala minye sigida la mawye o ka lafiya soro minye jamana kuntigi ayo foni ko bogola don Bordarawre ko Mali marabolo fanfe be ka fo de ke sugandira ke ka tabarake jamana tola ki banko yira na kuma ta le bitade wali me be bo barala ali nambi poussedi ki pousse ka taniye igata wali ga barabla ikabla ijoro ga di mawra fena bata sabu ni ba do korotolendo Sebeningala ko Bordarawre kunu jamana kuntigi ni gouverneur ka nyonye ma bisika fo saka kara here ni karamai ka sabu ke muye minye akina munu kume majena a bela jele farala nywanka
kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Baba Dambele ale ka sɛbɛnni don. Baba Dambele ka fara nouvelle horizon fasirili jɛkulu kan. Naamu. Wajabata an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Hali. Ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le confident. O don. Le confident. Dawuda Z Kane nin ye a ka fasiri ye. O don. Dawuda ko ko min ye anw ka cikɛlaw ka nɔgɔko ye e ko a kɔlɔlɔ a t'a la ka bonya diɲɛ don o don wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko a sabu maa bɛ se ka fɛn fɔlɔ min miiri o de ye cakɛda fɔlɔ minnu n'olu sigila nɔgɔ dilanli kama ka ɲɛsin anw ka cikɛlaw ma olu burujali n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana kɛlen kɔ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni a ɲɛma jamanakuntigi fɔlɔ o kɛra Ala ma hinɛna président Modibo Keyita ale kɛra o ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ k'a kun ye usine min sigi senga n'a bɛ cikɛlaw ka nɔgɔ ko ni k'a ɲɛnabɔ o de ye phosphate de Tilemsi o de tun bɛ dilan ni k'o kɛ engrais k'o di anw ka cikɛlaw ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ale ka san 8 baalen kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ fiɲɛ donna ka fanga kɔrɔ Général Musa Tarawele fɛ Ala k'a fana hinɛ i b'a ye k'a fɔ olu nalen min ye gɛrɛndɛ ni hakilina ni taabolo dɔw ye o y'o ta ni ka o sigi jamana da la bawo n'i y'a fɔ ko n'i y'a mɛn nanzarakan na ko programme d'ajustement structurel o de ye ka yɛlɛma don jamana yɛrɛ ta kɛcogoya la taabolo dɔw bɛ jamana kɔnɔna na k'olu kɛwolo ni ka olu falen wa n'i ye a lajɛ o kɔni kɛla sabu ye min ye usine min n'o kun sigilen bɛ phosphate de Tilemsi yɛlɛmali kama ka ɲɛ k'a kɛ nɔgɔ ye ka di anw ka cikɛlaw ma e ko o ma don ngalama na wa n'i ye kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ maa min n'o bɛ ministériya la bi camancɛla fanga gouvernement kɔnɔna na n'o ye Modibo Keyita ye an ka cikɛlaw ka ministériya o t'a mɛn ni ka kalifa la ni k'a to a da ko ministre de développement rural n'i ye Modibo ka wulikajɔw lajɛ a ka cɛsiri ko ni cikɛlaw kɔni ma nɔgɔ sɔrɔ samiyɛ kɔnɔna na wa ka bɛn n'a waati yɛrɛ ye ka don u ka forow la ko u ka sɔli ka bɔ k'a bɛ kɛ ganzangolo ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye e ko an ka cakɛda minnu n'o ye usines ye cakɛda bolo minnu n'olu burujala jamana ɲɛmaa kɔrɔ tɛmɛlenw fɛ ko yalima ko ninkura tɛ se ka fiyɛ olu la wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana kun bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na n'o ye farafinna tilebinfɛ bolo tɔnba n'o ye CEDEAO ye olu kun ye wajibiya kisɛ min ta k'o sigi anw da la diyagoya ni bilen n'a kɛla sabu ye kalo damadɔ kɔnɔna na k'an ka fɛn caman bɛ yen ni ka fiɲɛ kɔni tigɛ an ka jamana na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ o sanction o wulila a n'o embargo wulila ka bɔ an da la i b'a ye k'a fɔ jamana ka ɲɔgɔnfori k'a tɛna saga sɔrɔ nin waatinin kɔnɔna na min kɔni kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye wa min y'anw ka cikɛlaw ye ni dɛmɛ ma don olu ma jamana mana kɛ sanubilen ye cogo o cogo ni cikɛlaw n'olu m'u jɔ u jɔyɔrɔw la ka fara jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ni cɛsiri kan e ko kɔngɔ k'a tɛna dankari k'an ka wulikajɔ caman na wa min ye ministre de développement rural ye Modibo Keyita n'a nɔfɛmaw k'u ka wuli k'u jɔ min ye anw ka cikɛlaw ka nɔgɔko ye a ka don ba la ko taabolo minnu n'o tun bɛ yen fɔlɔ Modibo Keyita ka taa na n'o de ye ka cikɛlaw dɛmɛ o ka se ka nɔgɔw don u ka foro la k'a toli ni k'a yɛrɛkɛ u ka forow kɔnɔna na k'o taabolo ko munna ko ninkura tɛ se ka fiyɛ o hakilina kɔrɔ ninnu na dɛ o bɛ se ka kɛ sabu ye an bɛ angɛrɛ minnu donni ka bɔ jamana kɔ kan ka dɔ bɔ o musaka la wa n'i y'a lajɛ o ko tɛ maaninfin nugu ka ye donbaa misi biyɛn na wa ko wulikajɔ n'an m'o kɛ joona e ko jamana ye k'a ni kɔngɔ k'a n'a bɛ janya wa n'i y'a ta k'a lajɛ bi an ka suguw kɔnɔna na da dumunifɛn caman bɛ o sɔngɔw yakubalen bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ cɛsiri la min ye camancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye walasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka u ka da dumunifɛnw sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔman na ko nka k'a tɛ taa gɛlɛya kɔ o gɛlɛya fana o gulon bɛ fɛn min na o de ye jamana sɔrɔdabolo yakubayali ye o tɛ taa fana ni nɔngɔnkolo gɛlɛyali tɛ o fana tɛ bɔ foyi la ni cikɛlaw ka wulikajɔ tɛ ka suma caman sɔrɔ bawo dugukolo a barika ban bɛ ka se degré min ma bi a sen bɛ hakɛ min na ni nɔgɔ yɛrɛ de ma sɔrɔ ka don dugukolo la sumanw tɛ kisɛ ka ɲɛ wa laɲini minnu bɛ yen ni cikɛla kan kɔ o sɔrɔ a ka foro kɔnɔna na sumasi caman sɔrɔli la k'o fana k'o tɛ kɛ sabati fɛn ye nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le confident kɔnɔna na Dawuda Z Kane a ka fasiri don Bakari Tarawele ne bɛ n tɛgɛ don joona joona le patriote fasiriba n'o ye Mamari Fofana a ko min ye Masara ka suwa ye Bakari Tarawele CMC Bakari Tarawele joona a ɲɛma kura kɔni o bɛna sugandi a ko nin ko in bɛ senna kabini salon n'o ye 2021 Bakari Tarawele jɔn de bɛna kɛ CMC o président kura ye sɛbɛnnikɛla ko min ye sibiri nata n'o bɛna bɛn juillet kalo tile 30 ma Bakari Tarawele centre international de conférence de Bamako la min kɔni ye CICB ye Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye an ka taamakɛlaw ye u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bagolo kan Bakari Tarawele maa fila kɔni olu kɛn bɛ k'u kanbɔ n'i y'a lajɛ Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla kɛn bɛ
ka min mana a ko ale kɔni bɛ sɔn ka kɛ garisɛgɛ dumantigi ye n'o ye Ba Kisiman Sila Ba Kisiman Sila i b'a fɔ ko Ala ma hinɛna Grand Grenier du Bonheur n'o ye GGB Bakɔrɔ Sila o dɔgɔnin don sɛbɛnnikɛla ko min ye Ba Kisiman Sila a dɔn bɛ ni min ye o de ye baara ye a dɔn bɛ ni min ye o de ye ladiriya ye Bɔkari Tarawele kabini a tigɛ donna nin baara in na i b'a ye k'a fɔ membre consulaire kabini san 2006 san 14 a bɛ min ye Babalayin Dawu ale ka bureau la Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ min tun b'a bolo secrétaire chargé des relations extérieures sɛbɛnnikɛla ko min kɔni o baara ye o danaya o jigiya o taara k'o da kɛ wa a y'o kɛ ka tenkun jiginna ma kɛ a la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye nin baara min kɛra fɛ manda 2 kɔnɔ n'o ye Babalayin Dawu ale ka mana a yirala k'a fɔ min kɔni ye Ba Kisiman Sila cɛ duman don Bɔkari Tarawele maa don maa min bɛ se conseil malien des chargeurs kɔrɔ sabu min kɔni ye baarakɛlaw ye u y'u sigi k'u miiri an bɛ don min na ko bi Babalayin Dawu kɔni ale ka baara nɔgɔyara o kuma a nɔrɔbila o kuma ko man ka kɛ cɛ fila ye min tɛ Ba Kisiman Sila ye sɛbɛnnikɛla ko a ko élection yɛrɛ kɔni tun kɛra san 2021 Bɔkari Tarawele bɔra min na o ma dogo maliden si la sabu a kɛra ni mankan ye sama-samani kɛra a bilanta bila min ye kiiritigɛlaw ye olu sen donna baara la Bɔkari Tarawele Cour suprême o ye munumunu salo bolo da a ma ɲa min kɔ jamana yɛrɛ minisiri bɔra ka jɔ k'a yira k'a fɔ élection min kɛra ale y'a ta ni k'a bila a sen kɔrɔ o kɛra fu ye élection kura o de bɛna boloda o élection kura min bɛna boloda o de ye sibiri nata ye Bɔkari Tarawele min ye Ba Kisiman Sila kunnafoniw y'a yira k'a fɔ bureau kɔrɔlen min bɛ n'o ye Babalayin Dawu ka bureau ye maa o maa b'a kɔnɔ ko ye maa kologiri ye Bɔkari Tarawele nin bɛɛ lajɛlen ka fara Babalayin Dawu yɛrɛ kan u bɛɛ ko maa fila tɛ u bɛ danaya da maa min kan min tɛ Ba Kisiman Sila ye o kuma ko min kɔni Ba Kisiman Sila u ka campagne b'a ye u ka wulikajɔ b'a ye u b'a dɔn k'a fɔ k'u tigɛlen b'a kan o kuma kalafilidon CCB la ko jaabi bɛ taa bɔ tuma min na ko maa fila tɔgɔ tɛna bɔ da kɔnɔ koyi o kuma k'o de bɛna kɛ ale ye a ka kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko min ye a ka programme ye a tabali a y'a yira k'a fɔ ale kɔni hakili latigɛlen b'a ko ngɔmiyirana mɔden o kuma n'a taara a bɛna min ta ni ka transporteur sɛgɛrɛ Bɔkari o de filɛ nin ye a y'a yira k'a fɔ min ye CMC Bɔkari k'ale bɛna a ɲɛda de yɛlɛma k'a bila a minɛn lakika kɔnɔ k'a kɛ a baarakɛlaw sago ye maa kana ɲigin a la maa kana funu a la Bɔkari ni baara ɲɛda ma yɛlɛma baarakɛlaw tɛ nimisi wasa sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko danaya ko sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye kunnafoni di baara ye k'o cɛrin k'u k'a kɛcogo la foyi kana kɛ dogodogonin kɔnɔ fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ a ka yira diɲɛma la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ doniba ta ni ka taa jamana kɔfɛ maa minnu bɛ doniba ta jamana kɔfɛ ka na jamana in kɔnɔ wa maa minnu fana bɛ n'o ye transitaires ye Bɔkari Tarawele ko baara bɛna munumunu olu de ni ɲɔgɔn cɛ nin kulu belebeleba 3 wa a b'a dɔn k'a fɔ nin kulu belebeleba 3 kelen o kelen nin bɛɛ ka danaya bɛ ale kan n'a kɛra ɲɛmaa ye Bɔkari Tarawele k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na Bɔkari Tarawele k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛɛ bila ka minɛn kɔnɔ o ni min ka kan Ba Kisiman Sila Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni jamana ye hakɛya minnu fɔ jamana ye sariya minnu fɔ Bɔkari Tarawele k'a bɛna baara kɛ ni sariyadenw de ye min ye bɛɛ k'i bila i ka jɔyɔrɔ kɔnɔna na a ko ni maanifin ma bila a ka jɔyɔrɔ kɔnɔ o de bɛna ni bisibasa ye o de bɛna ni fɔɲɔgɔnkɔ ye o de bɛna ni ɲigini ye o de bɛna ni fununi ye wa o de bɛna ni kɛlɛ ye a ko n'i ye kɛlɛ kɛtɔla ye misi kunkolo nɔfɛ da dugula nɔfɛ ko bɛ dɔ kɔnɔ a ko ale ta tɛ wariko ye a ta tɛ haraba ye a ta ye jamana kanu baara kanu Bɔkari Tarawele maaw ka danaya mun b'a kan Bɔkari Tarawele ko sabu nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye président ɲinini a la ale y'a ɲini ka tɛmɛ ale kɔrɔkɛ de ko n'o ye Ala ma hinɛna Grand Grenier du Bonheur n'o ye GGB Bakɔrɔ Sila ye k'ale ka sabali Babalayin Dawu ka ɲinini waati ale kɔrɔkɛ de ko k'ale ka sabali n'o tɛ ale b'a dɔn k'a fɔ n'o tun tɛ san b'a sɔrɔ ale bɛ ɲɛmaa la a y'a kɔrɔkɛ ka kuma lamɛn Bɔkari Tarawele o kuma ko kunun tɛmɛna Bɔkari Tarawele kunun tun ye don dɔ ye wa ko bi fana ye don dɔ ye ale kɔrɔkɛ ye min ɲini ale fɛ n'ale y'a to a kɔrɔkɛ ta la Bɔkari Tarawele kɔrɔkɛ bɛ tiɲɛ so bi a ko k'u ka bɛn a kana kɛ ni mankan ye kɔrɔkɛ ko ale ni maa min ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye Babalayin Dawu ye bi n'o y'a dɔn ale ye o kuma k'ale fana ka bonya b'ale kan ale ka danaya b'ale kan ko mun tora foyi o tɛ fitiriwaleya dɛ sɛbɛnnikɛla ko o tuma min kɔni ye CMC wari a ɲɛma kura ko munumunu salo wɛrɛ t'a la ko Ba Kisiman Sila don o tuma k'a bɛɛ lajɛlen na jalatigɛ k'a bugunatigɛ sibiri nata CCB la kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ patriote kɔnɔ Mamadi Fofana ale ka sɛbɛnni don Mamadi Fofana ka fara patriote maaw kan wa Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo n ka juru bɛ Bama la i y'a batigɛ danga de dɔn ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko info matin ko an ka taa an ka boisson dilanyɔrɔ in na dɛ
n'o ye société de brasserie du Mali Bramali n'i y'a ta k'a lajɛ ko yalima o ni comité syndical n'o ye baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkulu ɲɛmaaya bulon ye ko o bɛna taa kɛlɛ in minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko yalima kɛlɛ in k'a bɛna kuncɛ waati jumɛn na dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ yen kɔnɔna a man di ɲɛmaayaso n'o ye direction ye ka taa se baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkulu ma n'o ye ka comité syndical ye kabi avril kalo san 2021 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye maa 5 ye olu kɔni kun bɛ comité syndical la Bramali la olu kɔni gɛnna k'u sɛbɛ kɔrɔ gɛn fo ka wulu su nɔfɛ k'a sɔrɔ u ma min u ma bɔn a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u y'u ka hakɛ min ɲini k'a fɔ u ka bila u ka baara kɛ hakɛ minɛn kɔnɔna na ani min ye taabolo dɔw ye min bɛ se ka baara nɔgɔya u ma Bramali société kɔnɔna na o kɔni y'u da don o de la ka ɲɛsin direction ma u y'a kɛ gafe ye ka taa di directeur ma min ye Sébastien Castagnaro ye Sébastien Castagnaro ale de ye Bramali directeur ye an bɛ donnin ye ko bi wa n'i y'a ta k'a lajɛ directeur kɔni ye ni maa 5 gɛn hali sini dama d'u ka ko la u gwɛlen u y'u ta da baarakɛlaw ka kiiritigɛbulon min bɛ yen n'o ye inspection de travail ye u sela yen u ma dɔ dilan a la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen e ko o ma se bɔgɔ jenilen kan wa min ye tribunal ye o ye u ka plainte don n'o ye jalakili sɛbɛn ye ka ɲɛsin Bramali o direction ba ma k'a sabu kɛ u ka hakɛ u ka bila a minɛn kɔnɔna na maa tɛ se ka maa ta baara la ka tila k'a gwɛn ten i b'a fɔ foyi ma kɛ maa minnu fana gwɛlen filɛ nin ye o bɛɛ lajɛlen bɛ baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkuluba min to a la Bramali kɔnɔna na o de ye Union nationale des travailleurs du Mali an ko a ma ko UNTM wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Yakuba Katile ye ale de ye UNTM ɲɛmaaba ye maa minnu kɔni ka hakɛ ni sen d'an b'a kan ni k'a tereke ni a daminɛ bɛ kabi avril kalo san 2021 ko yalima a bɛna sigi k'a ko lajɛ ten wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ fasiri kɛba n'o Abdoulaye Ouattara ye Ouattara ko min ye nin comité syndical maa 5 gwɛlen i b'a ye k'a fɔ maa min b'a ko duguma ni ka to k'a ko duguma ni ka se k'a janfa jugu ni k'a dilan o de y'u ka directeur des ressources humaines ye Bramali la o de ye Mamadou H Diallo ye a fana dɛmɛ bɛ baara in na Kulukoro direction régionale du travail fɛ olu kɔni de bɛ nin dibi wale la nin baarakɛla ninnu kɔ kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi k'u kɛn bɛ k'u ka hakɛ min ɲini n'u ma babali kan ta ka maa min sɛgɛrɛ a bɛ fɔ n'i ma i ka nin taabolo ni nin laɲini ninnu dabila ka bɔ société kɔnɔna na i na kɛ sabu ye an bɛ bɛɛ lajɛlen gɛn min ye maa caman ye maa 70 bɔɲɔgɔn ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni u bɛ fɛ k'olu fana gɛn k'a sabu kɛ ko gɛlɛya bɛ société kɔnɔna na gɛlɛya bɛ société kɔnɔ aw di b'a la ka maaw ta diɲɛ don o don ko yalima k'o kɔrɔfɔ k'o bɛ mun ko fɔ o de ye min ye Bramali yɛrɛ ɲɛmaaya bulon ye dɛ u t'a fɛ yɛrɛ de ka comité syndical k'o ye cakɛda in kɔnɔna na ka taa sɔrɔ min ye anw ka jamana yɛrɛ sariya sunba ye ani a ye bɛnkan sɛbɛn minnu tɛgɛnɔ bila organisation internationale du travail ka taa se bureau international du travail ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ lafasali tɔn jɛkulu ninnu ka sigili ko fɔ nin cakɛda ninnu kɔnɔna na k'a sabu kɛ maanifin minnu bɛ baara kɛ yen kuma da ka ye u la maa minnu bɛ kuma u to a la wa n'o kuma taara kɛ k'o bɛ taa kɛ sabu ye ka maa dɔw gɛn kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye directeur des ressources humaines ye ale Bramali kɔnɔna na n'o ye Mamadou H Diallo ye a kɔni a ye nkalon dɔ ta dibi nkalon ani taabolo wɛrɛw k'o ɲɛsin comité syndical ɲɛmaa ma n'o ye Kali ye Kali ani Kali Siribe ani a ka waribɔntigi n'o ye Banjugu Sumunu ye ninnu kɔni welela bon min ye directeur des ressources humaines ye a y'a jira k'a fɔ ko wari dɔ kɔni kun t'a la ni ka di comité syndical ɲɛmaaya bulon ma k'a fɔ ko min y'u ka logement sociaux ko ye k'a na don ko da fɛ ko o nafolo ko taa fan ma dɔn o la ko maa 2 ye n'o ye Kali n'a ka trésorier ye k'olu kɔni tɛ kɛla sabu ye k'u da nafolo in kan k'a dun i b'a fɔ komi to tununa nugu la o nkalon min dala ka da olu la dɛ ko u ma taa kalo kelen kɛ kaso la wa u taar'u kɔsɛbɛ kasoba kɔnɔna na mais u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɔlen u y'u ta da bɔgɔ jelilen ka kokura min ye direction ye n'o a ɲɛmaaba n'o ye Sébastien Castagnaro ye a kɔni a jirala k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ juges ɲɛkɔrɔ ko Bramali a ɲɛmaaya bulon a ma dugumasara cɛ wa maa ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ olu n'u ta da bɔgɔ jelilen kan halisa bi in na u bɛ Cour suprême u ka fanfɛla la waasa u ka hakɛ ani u bɛ se ka bila u ka baara kɛ minɛn kɔnɔna na cogo min na wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma min ye directeur des ressources humaines ye Mamadou H Diallo ka taa se Bramali yɛrɛ ɲɛmaaba ma n'o ye Sébastien Castagnaro ye ka taa se maa wɔɔrɔw ma u ni maa minnu kɔni bɛ nin dibi wale la ni comité syndical maaw kɔ kan k'o kɔni ku bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ jamana ɲɛmɔgɔ min ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se docteur Choguel Kokala Maïga ma ministre de l'emploi a fɔ ministre de l'emploi de la fonction publique nin bɛɛ lajɛlen welelen don min ye nin maa kofɔlen ninnu ye maa 5 fo ka taa se maa 70 ma ne y'olu ka baara cɛ jamana
jamana ko nana e ko ima demba yo black ni gini ko nana wa mi ye kasanyero yalima ni tuabu nazaro ka ni maktile ni cegada nyamayala ko abena ke ko alebe shareo belejile sanfe mali ko nana wa ni ngali bo mega ke ni we sebe mi na ya sama gabo info mata e ko nana abla watara aka fasredu Jeka pip kaka firfon la kodon nege kanye tan flasera bamako kako jiginew ka bonyamasegi be awye Bonjour monsieur. Ne ko bala ci ko be. Jona ne ben tigado. Le serment. Fagreba no ye Abubakar Berté. Berté e Bokar Traoré ako esike tuguni. Wari minye anga jamana fa baye. Bokar Traoré nyuman kelaw wala nyuma don kelaw. Wari ulute ban jamana en kono. Ko ni do be ka nyami, ni do be ka tien. Bokar Traoré do be ka dlan, do be ka maw fara nyonka. Wari oye muso kele no ye madame Fatmata Nyan Batuli. Sebeni kala ko ako de jerejek tondo nyemaye no ye mouvement ambiko ale président do bor tawre toni asigira 5 ans bor politique côté minni faso de nyimoya nyogon demen makari hine bor tawre kasiko lase jamana ma sabu jamana yam bela jele fatien ye aka kam mawo may bisika fonfenke bor tawre o kay ko bolo de ko nyeshi jamana doma ibe baraji soro sebeni gala ko ako ay barado nundo no ye juin kalo temene kle tani sheki akira bangwani na wari jamana nyemo yere ka yamaria kono wari no de ye samia belle bain min ye sanji be ka shuru to mona be ka shuru ni sanji ye shuru damne nogo de be wuli fam be nyama nyamo ko dinga kono no nyama ntoro suma jugu de be bo fam be Fatmata Nyan Batuli ko o suma jugu no nyama nyamo kale de nyeta na oye abi fe ka bela jelen furan ka je ka Bamako ville coquette Bamako ville propre ka segi adame korola boa wuli ga jo inte sage Gado na ye ni nyona bara nyumambe wa gana ya ke ni sigida mo mu tabulo fale ya kumbe bara ina ay mo ba falo aywa abi fale zena ko ni ni kunu tekele insa na ne ki boki jo anga ponse danu nuna de molo akodo mo de be boni nyama te digi ba kana shura molo akodo obe tigenge kata to mado dalatu bor tawre sebeni gala ko no Abubakar Berté ako minni bara nundo na bangoni na bori bara nundo na ni akil lamu ye o de ye sigida bori am bela jelen jedo furobado nga mana fo furoba tugo bori am bekan kan kofle jamana ye am betaye ale koni ale opérateur économique bori min koni wulika joy ibay ka fo wulika jomu be anga jamana kono bori oti dowara ye o de ye jamana de ikake wale femu ikana tema karafe min koni sigida ka furan ka je sigida Bokar Traoré ka ke sigida la maw sagoy Bokar Traoré ibaye ka fo imana ke barakela sugu ye o kuma kiki jeni yorofi o kola nga ko de gelabe anga jamana kono mawbe nafolo bu kon mawbe Bokar Traoré se sugu bela jelen buye baraka minon bu bolo Bokar Traoré nga bu se na nyamane ka obete manu yera ye kata sumun kero la kata dengunu kero la kata konyo kero la ka amago tala Batuli ko ale koni ta kofle ale ta yira ka fo ka mago tala Bokar Traoré ale koni bi kofle abi kofle faso de nyumaya la ayo bara de damne minye pelu arato katabla buratula gan kashine furana Bokar Traoré aye ni chaman ba de san ka fara moblu kane nin ka bla jeunesse ka boloka sigida la demson kulu wele ni ku bolo do barala sigida demson mun be Bokar Traoré tiga woro nyongon woro ko fara ka cha o kuma demson yere ka wele ku bolo do barala u ka ke sababu ye u ka sigida u ka sanuya o be ke sababu ye u yere ka don ka fo sigida la baraka nga ke tugomina jamana kanu be do dusukuna sebeni gala ko ako vraiment teme ka boy a yere ka ton no ye mouvement ambiko Bokar Traoré o demson ulu fena wulle no ku jo ku tiga di nyugoma minye ni furani katabla nyamanchawla ako fose kono no katabla collecteuru la ale ni ko belele baw Bokar Traoré ni bela jelen bara de be ka kambe domina ko be yoro la da donu la ka ba ako ni ye mayambugu laje bara tan fla filibe bananga bugo atete bugo 1008 logement nyaare la fia bugo fala Bokar Traoré bangoni ona lamini ko panteke dugu kuna kaka dogo gabwa kana nyine omnisport nyamanto mi nkorondo mbe kana kudoro ida sembe jirima jamana be fra mi manivuna fama ati nyina ko ni klagara to la bisuma lama le lawo akana nyina yiko ani lafia bugo kaburu don ni klagara to la ma do ga fo nyina ti koko Bokar Traoré sebeni gala ko
a ko n'i ye jateminɛ kɛ i mana bɔ Bamakɔ bolofarancɛw la i bɛ taa sɔrɔ fossé de bɛ ka labɔ i bɛ taa sɔrɔ sira dɔw tigɛlen bɛ baara mun bɛ ka kɛ dɛ a fangirima o de batuli ka baara ye a ko nin fasoden ɲumanya baara ye Boubacar Traoré ka sigida sanuya Boubacar Traoré ko mun ka di k'o bɔ diinɛ tɛ nɔgɔ fɛ Boubacar Traoré adamadenya tɛ nɔgɔ fɛ kɛnɛya tɛ nɔgɔ fɛ maa min ko kan ka diya Boubacar Traoré ko maa bɛ so siri tɛ ko la a ko yɔrɔjɛ dɔrɔn tɛ Boubacar Traoré min ye jamana kanu n'o ye citoyenneté o hakilina o kuma ko jɛrɛjɛkulu fana bɛ yen o bɛ k'o baaraw kɛ jango o bɛ se ka don jamanadenw hakilina la cogo min na dɛ o kuma ni yɔrɔ farana k'a jɛ Boubacar Traoré ni jamanadenw m'a matarafa ka ɲa ko tɔ ka jɛ baara don o kuma jango a kana nɔgɔ tuguni jango a kana bisi basa tuguni ko maaw fana bɛ yen minnu ka baaraw ye ka maaw sensibiliser sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye sumukɛlaw ye n'u b'u pari min ka gongo mugu fiyɛ ka kale da Boubacar fu kulokɔrɔla la ka urujavulu da Boubacar fu kulokɔrɔla la k'olu k'a dɔn k'a fɔ o pariliba in tɛ nafa ɲa bi tile kɔnɔ koyi u k'u ban o pariliba in n'o sumutagaba in ma dɛ u ka taa fara ale kan u ka jɛ u ka baara kɛ ayiwa n'i ko maliyɛn ma na an ka baara kɛ a jigi bɛ da fɛn fɔlɔ min o ye nafolo ye dɛ dɔ ka kuma tɛ k'i b'a dɔn parilenba ye a tatɔ la a ka fini gomi a bɛ sɛ kantigɛ nka ba siso suma ka di n'a siso ye ayiwa siga foyi t'o la Boubacar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko seliba min tɛmɛna sisan min ye saga 1000 ye a y'o de di dugudenw ma Boubacar Traoré a ma maa bɔ maa la denmisɛn yatimɛ falatɔ minnu bɛ poudre la a taara saga fana ta k'olu sɛgɛrɛ ani selimafini Boubacar Traoré a ko tile tɛ bɔ ka bin Fatumata Ɲani Batuli k'a ka ɲumanya baara dɔ tɛ se maliden dɔ ma Boubacar Traoré a ko min ye Bamakɔ sanuya ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko min ye kupu o de bɛna da sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ maa min ka k'i mana sanuya ni bɛɛ ye kupu bɛ dɔ ma ni wari ka tila ka taa bila Bamakɔ ni région la Bamakɔ ka taa bila région fɛn fɛn n'o de sanuyara ka tɛmɛ min kan Boubacar Traoré ko bɛɛ kupu bɛ d'o ma ka tila ka nafolo caman d'o ma Boubacar Traoré k'ale ka hamina ko o de dugu in ka jɔ dugu in ka yiriwa Mali ka kɛ malidenw sago ye lakana kɔnɔ sanuya kɔnɔ bɛnsɛya kɔnɔna la Boubacar Traoré ko nin bɛɛ lajɛlen ale ka hakilinaw ye wa a b'a dɔn k'a fɔ ko bolodengɔnni kelen tɛ bɛlɛ ta ale kelen tɛ se dɛ a jigi bɛ jamanadenw de kan a ko min ye ɲumanya baara ye Boubacar Traoré maa min fana b'a nɔfɛ n'i ka dɔdɔlima o de ye Binta ye Binta Saraba a dɔgɔmuso Binta dɔrɔn tɛ dɛ Bintas Boubacar Traoré batuli bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a sɔrɔ Binta de y'a bilasira a ko min ye Binta ye ka bilasirali dumanw ta ka batuli sɛgɛrɛ min ye a ka danaba don a dɔgɔnin don Boubacar Traoré i b'a ye k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn minɛ o ɲɔgɔn minɛ de kɔnɔ Boubacar Traoré min kɔni ye jamana kanu Boubacar Traoré k'u bɛ ko misali k'o de yira jamanadenw na o tuma min ye jamana sanuya ye o tuma batuli kɔni kɛn bɛ ka misali ta k'an k'a ladege an k'an sen n'a sen na nɔ na kunnafoni filɛ an ye min bɔ Serman kɔnɔ Aboubacar Berté ale ka sɛbɛnni don Serman ka fara Aboubacar Berté kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Wajabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la référence du Mali référence du Mali ko an ka taa projet de développement intégré des ressources animales aquatiques du Mali la n'an k'a ma dalateliya la ko PEDIRAM a ɲɛmaa min bɛ yen bi bi in na n'o ye Sulemani Baye fulakɛ e ko k'a tɛ k'a kɛ bafa ni kilicɛ ye wa projet in n'i y'a ta k'a lajɛ a nafuradama jamana in kɔnɔna na san 5 ani kalo 6 san 5 ni kalo 6 kɔnɔna na nafolo min n'o bɔra Banque Islamique de Développement n'o ye BID ye o yɔrɔ ka ɲɛsin projet in ma waasa jamana a mɔningo o bɛ se ka don ba la cogo min na wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ Sulemani Ba fulakɛ danaya min dala ka projet in ditɔla k'a suganti k'a kɛ ɲɛmaa ye e ko a donni ni bi cɛ a ma kɛ jigi wɔɔrɔ ye wa nafolo min n'o kun bɔra badi yɔrɔ ka ɲɛsin anw ka jamana ma waasa o ka don projet in kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla projet in a mɔnɔbɔla ni san 1 bɔɲɔgɔnko ye bawo baara minnu kun bolodala o bɛɛ lajɛlen ma se ka timɛ ka se a hakɛ la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ fulakɛ kɔni ale kɔni a fɔra dama n'i y'a y'i ɲɛna i kɔni i bɛ sin ka salaya ten bawo min ye nafolomugu sefɔ wari 600,000 o de ta la ka di a ma waasa a bɛ se ka projet in a bɛ se ka ninkurafiya la cogo min na nka n'i y'a lajɛ 100 sarala 17 o de baara sela ka kɛ wa n'i y'a lajɛ fana e ko fulakɛ a ma dibi sira wɛrɛ bɔ wa min ye micro de finance ye a kɔni a y'olu dɔw sugandi ka nafolo k'o ta k'o di olu ma waasa u ka se ka a juru don maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsin bɛ ci bagan mara ma ka taa se jɛgɛ mara ma olu ka jɛkulu walima maa minnu bɛ maa kunin kelen a bɛ se k'u microfinance maaw bɛ se ka juru don ninnu na cogo min na ka nafolo tɔnɔmada waasa ka se ka tɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ a ko kunna wa o taabolo min fana filɛ fasiri kɛbaa y'a jira k'a fɔ olu ka wulikajɔ n'o ye BMD k'olu ye sɛgɛ
sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin o microfinance fana ma olu yamaruyalen tɛ projet in wari ka ta ni k'a di u ma maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima min ye Sulemani Ba ye Pediramu ɲɛma n'o y'a coordinateur ye a ye nin projet in ta a fɔ a ye nafolomugu in ta k'a di nin microfinance ninnu ma ka da ni daluya jumɛn ye ko yalima o b'a fɛ ka foroba nafolo in ni k'a jugujuguya de wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ bawo nafolo min n'a juru donna ninnu tala ka di microfinance ma n'olu b'a ta k'a di an ka mɔnikɛla ninnu ka jɛkulu ma ka taa se baganmaralaw ma n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sefo wari projet yɛrɛ nafolo o ye $1,600,000 ye wa juru min n'o ta la microfinance mɔgɔw fɛ ka di an ka mɔnikɛla ninnu baganmaralaw ma o bɛ t'i jɔ sefo wari $1,100,000 bɔ ɲɔgɔn la o $1,100,000 fana n'o dil'i ma i kalo 4 o de bɛ ta ni ka d'i ma furancɛ la walasa i ka se ka nafolo in ni ka a sara k'a ban pewu nka bi bi in na a bɛ ɲini ka san 1 bɔ bi nafolo in min n'a bɛ kunbala na o taalen b'i jɔ sefo wari $1,100,000 bɔ ɲɔgɔn la o ma se ka sara maa b'a la k'i yɛrɛ ɲininka ko yalima ministre min bɛ yen n'ale ɲɛsin bɛ anw ka jamana nafoloko ni sɔrɔda bolo ko ma ko yalima k'a sigi bɛ ka maa kofɔlen lajɛ ka taa kun jumɛn kan ministre de développement rural ani élevage pêche yalima ninnu sigi bɛ ka Sulemani Ba lajɛ a ka nin ko kuntan na ka taa kun jumɛn kan ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka jamana n'i y'a ta k'a lajɛ min ye mɔni ye ka taa se cikɛ ma ani min ye baganmara ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔgɔn ɲɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan ni projet nana k'a b'o kɛbaaw kɔni dɛmɛ baara la ni o kɛbaaw kɔni ma saliya e ko jamana k'a ka sɔrɔda bolo k'a tɛ yakuba ni k'a jidi wa nka maa min bɛ nin projet ɲɛmaya la n'o ye Pediramu coordinateur ye Sulemani Ba a kɔni a yena n'a sugandili a kɛra jigi waaro ye min ye bidi maaw ye n'o ye banque islamique de développement ye olu minnu ye nafolo ta k'a di faso Maliba ma ka don projet in dafɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kamanagan kɔnɔ bi nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ la référence du Mali kɔnɔna na BMD a ka fasiri Bokar Tarawele le rayon sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction ye Bokar Tarawele a ko i da bɔra ka sɛnɛko kuma min fɔ Bokar Tarawele jamana tɛ jɔ abada n'an ma sɛnɛ kɛ sɛnɛ kɛra wajibi ye Bokar Tarawele min ye faso maliden dɔ ye n'ale fana ka minɛnko ye ni ka sɛnɛko yiriwa ni k'a don ba la an ka jamana in kɔnɔ i b'a fɔ ko Ibrahima Jawara Damangile Bokar Tarawele n'i m'o dɔn a fɔ ko usine Stoni n'o ye karo dilan usine ye an ka jamana in kɔnɔ o tigi sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛ kelen bolo caman don Bokar Tarawele min ye entreprise ye ni ka sigi ka walankata an ka jamana in kɔnɔ ni ka foroba baara ka caya Bokar Tarawele ni ka malidenw bolo don baara la ni ka kɛrɛfɛden kɔli ni ka fugariya k'o bɔ an ka jamana in kɔnɔ ni ka tila ka jamana marabaaw k'u dɛmɛ u ka baara la Bokar Tarawele maa ba yirika o de bɛ baara la ka entreprise la a ko entreprise bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ jamana in kɔfɛ Bokar Tarawele min ye diɲɛ ma don o don ye ale fana ka wuli ka jɔ ni haminako ye mun ye o de ye Mali a ka bila farafinna bɛɛ lajɛlen ɲɛ nka f'an ka baara de kɛ Burama Jawara Bokar Tarawele a dayɛlɛ ko tan an ka baara kɛ baarakɛbaliya o kuma tɛmɛna fugariya nafa t'a la min kɔni ye wuli ka jɔ ni usine ko tɛmɛnen kɔ a bolo donna sɛnɛ na tuguni a ko Mali dugukolo tɛ maa janfa dugukolo fɛn fɛn ne bɛ an ka jamana in kɔnɔ Bokar Tarawele bajiba 2 b'an bolo mun an tɛ sɛnɛ kɛ an k'a lajɛ sa an ka sɛnɛ kɛ an ka dɔ bɔ dagasunɔgɔ la an k'a lajɛ an ka sɛnɛ kɛ dun ka fa bɛ sabati cogo min na jamana minnu bɛ yen ni balo bɛ bɔ yen ka na anw bolo yan Bokar Tarawele ko ye maloya ko ye mun na an yɛrɛ tɛ se k'an cɛsiri an ka dugukolo belebeleba in ni k'an yɛrɛ balo ka tila ka maa wɛrɛ balo sɛbɛnnikɛla ko a ko Ibrahima Jawara Bokar Tarawele a ka wulikajɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔfɛ o dogolen tɛ diɲɛ maa la a ko min ye asiatique la i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔna la a nana ni sumansi dɔ ye n'o ye kɔngɔn ale ni zɛrɛn ye Bokar Tarawele min bɛ sɛnɛ o jamana ninnu kɔnɔ n'o ye Asie jamana ye Bokar Tarawele o kɔngɔn ni melon o ni anw taw tɛ kelen ye a nana n'a ye ka na sifilɛ a sifilɛlen a y'a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ a bɛ se ka waleya an ka dugukolo b'a fɛ Bokar Tarawele an ka ci kɛ dɔrɔn an ka baara kɛ o tuma min ye o min danna dɛ a taara munumunu foro la a n'a terikɛw a taara sɔrɔ a kɛra kunnawolo Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko kɔngɔn min sɛnɛ fɛ a bɔnnen bɛ fan bɛɛ a selen a kɔgɔlen min ye zɛrɛ mun fana sɛnɛ fɛ o kɔgɔlen bɛ fan bɛɛ Bokar Tarawele n'o ye Jason ye min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye u y'u jɔ k'a lajɛ ka yɛlɛ ka nisɔndiya k'a yɛrɛ k'a fɔ k'a filɛ nin ye dɛ dugukolo tɛ maa janfa an ka jamana in kɔnɔ Bokar Tarawele wulili kuma sera cɛsiri kuma sera fugariya kuma tɛmɛna min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye a ko min ye azikaw ka ni melon u ka ni kɔngɔsi ka taa bila zɛrɛn na Bokar Tarawele o min lajɛra an ka jamana in kɔnɔ Ibrahima Jawara ko nin y'a sɛnɛko filanan de ye min ye fɔlɔ daraja tɛmɛnen kɔfɛ filanan de filɛ don o fana kɛra kunnawolo min ye malidenw ye a bara ta min kɔni an ka jamana ale ye cɛsiri mun kɛ o de filɛ nin ye a bɛ misali yira maaw la an ka wuli k'an jɔ wari wa a y'a yira k'a fɔ ale ka melon ale ka kɔngɔn a kilo kɛrɛbɔ sigi a kilo kelen n'o ye melon ye
kɛmɛ ani 50 750 francs CFA n'i ye kɔfɛtaw lajɛ min bɛ bɔ Maroc min bɛ bɔ Tunisie wo min bɛ bɔ France wo n'i taara i jɔ a kunna i bɛ boli ni wari t'i kun an t'an yɛrɛ ta dun consommer malien Jason o de daminɛnen filɛ dɛ consommer malien Jason sɛbɛnnikɛla ko o Traoré min ye kɔngɔn ye o i kulo kɛrɛbɔsigi dɔrɔsi 40 ka bɔrɔ sɔnsɔn fo k'i dɛsɛ a kɔrɔ 2000 sɛbɛnnikɛla ko wa ka ta ka taa bila f'i ka so fɛnɛ o ye ɲɛtugu ni yɛlɛ cɛ ye a ko min kɔni ye melon zɛrɛn kɔnkɔn Bubakari Traoré ka taa bila dunfɛn wɛrɛw la a ko don n'a nataw la jateminɛ bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan jan ko i mana bɔ Mali kin o kin kɔnɔ i k'i bolo mana bɔ dɔrɔn k'a tigɛ ka bila i da ni raisin an bɛna ban nin bɛɛ la ala tɛna mɛn ala ni Jawara hadaman kelen ni ne fɔraw Bubakari Traoré maanifin bɛ se ka min k'i ka jamana ye a kɛ sa bamanan ni kasange cɛ jamana ka d'a ye baara ka d'a ye dusukolo b'a la a bɛ fɔ nin de ma ko le vrai patriote kɔrɔfɔ tɛ nin kuma bannaw kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le rayon kɔnɔ a ka bi bɔli don le rayon ka fara fasɛrɛ jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ba Jabate ne ko an tɛ ji ni min wa Ba Jabate n taara n nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bubakari Traoré joona joona ne bɛ n tigɛ don la sirène Fasɛrɛba n'o ye la rédaction Bubakari Traoré an ka taa Falo commune na mun bɛ yen n'ale bɛ bila marabolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko yen maire n'o ye Mamuru Buwarɛ Bubakari Traoré a ko ni nkalon dar'i la Bubakari Traoré n'i ma bɔ k'i yɛrɛ jɛya Bubakari maa minnu kuman'i kan olu ka kuma bɛ minɛ sɛbɛ a ko ale jabajɛlen don a b'a dɔn ale kɛra maire hakilina min na Bubakari Traoré o de ye commune faso kanu ye n'o tɛ ko a kɛkun tɛ wariko ye sɛbɛnnikɛla ko ale ye waati min kɛ foroba baara la Bubakari Traoré a ye dɔnniya minnu sɔrɔ Bubakari ni kana yɛlɛma don a faso la a y'a kɛ ka da n'o de ye n'o tɛ ni commune rurale wariko don k'ale sen tɛna don maire la sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bɛ ka tani k'ale sɛgɛrɛ n'ale ye Falo commune rurale maire ye Falo bɛ bila marabolo la bila bɛ Segu marabolo la a ko ale ka baara kɔnɔna la Bubakari Traoré i b'a ye k'a fɔ samasamaniw bɛ yen ɲuguɲuguw bɛ yen wulikajɔw bɛ yen Bubakari Traoré ni k'ale ka baara sɛgɛrɛ a baara ta n'i y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ ko dɔwɛrɛ tɛ janfa kɛnɛ kan da don a ko min kɔni y'u ka compte administratif ye Bubakari Traoré hakilinaw tamani k'o sɛgɛrɛ o baara kɛcogo a ko ale bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ ni tiɲɛ ni sariya ye a ko maa min sugandira n'o ye Wali Kulubali Wali Kulubali ale kɔni sugandira ka sababu kɛ mun ye Bubakari min kɔni mutation dɔ de kɛra yɛlɛma yɛlɛma min y'u ka maa dɔ bɛ yen n'o ye u ka régisseur ye ale kɔni bɔra jɔyɔrɔ la ni ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ a jɔyɔrɔ lankolon tora ale kɔni ye laɲini kɛ ka bɔ direction générale des fonctions publiques ma u ka lajɛ u ka nɔrɔ bila joona a ko sumayara a ye nɔrɔ bila weleli kɛ joona ni ka ɲɛsin min ye Segu ale ɲɛmaayaso ma Bubakari Traoré u ka lajɛ joona joona u ka nɔrɔ bila o tuma olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a lajɛ Bubakari Traoré ni ka maa sugandi janko baaraw bɛ se ka boloda sabu jamana ka baara don a tɛ se ka jɔ Bubakari Traoré min kɔni olu ka wuli ka jɔ o bɛnna maa min ma n'o ye Wali Kulubali a ko a kɛra sariya kɔnɔ min kɔni ye direction régionale ye Bubakari Traoré ale ka yamaruya kɔnɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ o bɛɛ lajɛlen bolodara Segu marabolo fɛ o tuma a y'a ka baara daminɛ a ko fɛnɛ ma tɛmɛ ka bɔ yen Bubakari Traoré n'i y'a lajɛ min ye Basiru Kumare ale fɛnɛ taara ni k'ale kɛ agent état civil ye yɔrɔ min na n'o ye Falo commune yɛrɛ ye n'o ye chef lieu de la commune ye Bubakari Traoré o fɛnɛ kɛra ɲuguɲugu ɲagaɲaga ye sɛbɛnnikɛla ko o ma se ni ka conseil fara ɲɔgɔn kan ni ka délibéré o fɛnɛ ka sigili la o tuma k'ale de ye maire ba ye n'i y'a lajɛ article 72 o bɛ mun fɔ Mali collectivité sariya la maire e de y'i ka commune ɲɛmaa ye i b'i maa sigi min ka di ye i b'i ka fanga di maa ma min ka di ye wa i b'a bɔsi fɛnɛ min ka di ye e de ye maire ba ye maa min mana sugandi ka kɛ maire ba ye Bubakari Traoré i b'a ye k'a fɔ addition minnu bɛ yen Bubakari Traoré i n'olu ka baarakɛɲɔgɔn e de b'a tila tila kɛcogo la fanga bɛɛ lajɛlen bɛ de bolo a ko ale sigilen tɛ commune kɔnɔ ale y'a ka fangaw ta ni k'a di secrétaire général ani a ka premier adjoint deuxième troisième a y'a du bɛɛ lajɛlen ma o tuma danaya kɔnɔna la a ko premier ni troisième olu bɛ baara olu ye parti dɔ ye n'o ye RPM ye a ko deuxième adjoint o ye ale yɛrɛ ka tɔn n'o ye MPR ye a ko n'i y'a lajɛ Bubakari Traoré a ye dana ta ka da maa kura min kan n'o ye Basiru Kumari ye o tuma k'o fana ye MPR o tɔn de ye a ko mandat tɛmɛnen
deuxième addition kɔrɔlen Boubacar Traoré ale de kɔni tun ye Falo commune principale ye o maire ye min kɔni ye o état civil maire ye Boubacar Traoré a ko n'i y'a lajɛ wulikajɔ min bɛ ka taa k'ale sɛgɛrɛ Nenu min kɔni ye Burujaliw ye a ko maa dɔ kɔni Buruja tani k'a sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ ale ka baara kɛcogo ye a ko min kɔni secrétaire général a ye yamaruya d'o ma a n'a ka cachet ordre de mission a ka baara kɛ n'ale tɔgɔ ye adjoint fɔlɔ filanan sabanan u ka baara kɛ n'ale tɔgɔ ye nka Boubacar Traoré n'i y'a lajɛ ale kɔfɛ janfanw taara ni k'ale sɛgɛrɛ a jɛɲɔgɔn a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko nin ye jigi wariw ye Boubacar Traoré e dɔ kɔni fa i yɛrɛ la ni k'a Buruja k'a neni n'o ye Seku Jiriba Kumare ye Boubacar Traoré ale kɔni y'a ta da bɔgɔ jeninen kan o tuma sariya tigilamɔgɔw ye wulikajɔ kɛ ni k'a yira k'a fɔ maa min kɔni bɛ neni ta ni k'i maanifin ɲɔgɔn sɛgɛrɛ o tuma sariya b'i ɲangi a ɲangina min ye sefa wari 500 ye 500 taara ni k'a d'ale ma Boubacar Traoré min kɔni maa dɔ u y'a yira fana k'a fɔ ko fo k'o de bila min ye foroba kɛsu kɔnɔ n'o ye mairie ka kɛsu ye a ko fɛn mun taara k'ale sɛgɛrɛ ale de burujara ale de nenna Boubacar Traoré min ye nafolo ya tun bɛ se ka tɛmɛ o kan ko ye nka ale yɛrɛ ka adamadenya a ka sabali o de y'a to nafolo in dan'o la a ko n'o tɛ n'a kun kɛra mairie ka sira kɔnɔna ye avocat mun taara ni ka baara kɛ a ka hôtel wari a ka dumuni a ka pɛrɛjamu Boubacar Traoré ko nafolo in o tuma ko mairie ka bɔta tun bɛ sɔn ka caya nin ko in na dɛ sabu ko mairie o de nenna min kɔni ye wulikajɔ ye Boubacar Traoré i b'a ye k'a fɔ o taara ni ka se ka écoliso dɔ sɛgɛrɛ n'o ye Falo premier cycle ye Boubacar Traoré o clôture la i b'a ye k'a fɔ ANICT ka nafolo ale ni min kɔni u yɛrɛ ka nafolo yɛrɛ ye nka ko fana ye kumaw ta ni k'o fana sɛgɛrɛ n'i y'a lajɛ wulikajɔ wɛrɛ taara ni ka fɛn wɛrɛ sɛgɛrɛ wari n'o y'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ ye wari kuma lankolon sugu bɛɛ taara ni k'o fana sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ a bɛ ka dɔ kusa ni dɔ ye min ye nafolo ye k'a tila k'a k'a yɛrɛ kelen ta ye ni k'a kɛ didigɛni ye a ko maa 18 de bɛ mairie kɔnɔ n'o ye conseil ye Boubacar Traoré baara caman bɛ yen a ma se bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan o tuma mairie kɔni fanga b'i bolo Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ baara dɔ bɛ yen i ko sariya ta n'i yɛrɛ ye a ko maa dɔw kɔni bɛ yen Boubacar Traoré olu kɔni bɛ sama-samani la a ko ni yɔrɔ ka gon bɛ ale ka commune ka gon fo ka dama tɛmɛ k'a sababu kɛ bɛnbaliya ye politiki ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ a ka bi bɔli don lasirani ka fara fasarajɛkulu kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen hali n tɛgɛ bila n k'i sɔn maa ɲumanya tɛ fiyewu ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'alerte nin ye maa min ka fasiri ye o ye Bazumana Kane ye Bazumana ko k'an ka taa direction nationale de l'urbanisme de l'habitat la dɛ min ye a ɲɛmaa ye n'o ye Amadu Dumuya ye a n'a ka cakɛɲɔgɔnw n'o y'a ka baarakɛdenw ye e ko bɛɛ lajɛlen ɲugun tɛ Amadu Dumuya la bi na wa n'i y'a ta k'a lajɛ kabi a nadon n'a bɛ ɲini ka kalo kɔnɔntɔn bɔ bi n'i ye o ta k'o jate minɛ kalo kɔnɔntɔn in kɔnɔna na diɲɛ don o don i b'a fɔ kunun ka fisa bi ye bawo n'i y'a lajɛ min ye Amadu ye Amadu Dumuya min ye directeur national de l'urbanisme de l'habitat ye ale de b'o ɲɛmaya la bi ale kɔni ani syndicat n'o ye baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkulu ye jɔn ko Ala u ka taabolo u t'a la ka filɛli kɛ fankelen fɛ bawo u ye laɲini caman kɛ ka ɲɛsin Amadu Dumuya ma a ma kala don i ɲin'a ka bɛn ni a ye kabi a nafura dama kana bugɔ sisan la ni farafarali yɛrɛ tɛ ka baarakɛdenw ni k'u kɔ don ɲɔgɔn na maa o maa bɛ direction nationale de l'urbanisme de l'habitat kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kɔni ɲugun bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen sigan bɛ ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ Amadu ka wulikajɔ a n'a ka politiki ye n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na min ye lettre ye e ko syndicat olu ma fara ɲɔgɔn kan ni k'o lettre kɛ wa ka ɲɛsin ministre Burema Kamɛna ma ale min ye ministre ye ministre min kɔni n'a ɲɛsin bɛ anw ka sojɔw koɲɛw bɛɛ lajɛlen ma o kɔni waasa a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ o ye laɲini min kɛ a kɔnɔna na o de ye Amadu Dumuya directeur national de l'urbanisme de l'habitat a ka wuli ka bɔ a place la maa wɛrɛ ka sugandi n'o tɛ k'olu n'a tɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ directeur ka sugandili kana bugɔ sisan la kalo 9 wa min ye mois de juillet min n'an filɛ nin y'o la dɛ k'a kan ka ɲɔgɔn ye min k'o kɔnɔ ni nanzaraw ko debriefing sɔgɔma o sɔgɔma directeur n'a ka baarakɛdenw olu kan ka ɲɔgɔn ye min kɛ ka hakilinaw falen ko a siɲɛ 34 a kan k'o de kɛ nin mois de juillet kɔnɔna na olu ka lettre in kɛlen ka ɲɛsin ministre Burema Kamɛna ma e ko Burema Kamɛna a ma taabolo wɛrɛ bɔ wa bawo min ye directeur national de l'urbanisme de l'habitat ye Amadu Dumuya ani ministre o kumana ɲɔgɔn ye koyi a taa mɛ nkalon sugu bɛɛ da a ka dangan na dangan yan'o ka Amadu Dumuya de gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka maa wɛrɛ sigi e ko ma dangan de gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la n'o ye Mahamadu Wɔlɔgɛmu ye wa Mahamadu Wɔlɔgɛmu o ye Bakari Sanɔgɔ Nduama o y'o de sugandi ka bila Mahamadu Wɔlɔgɛmu o nɔ na min ye Amadu Dumuya ye syndicat wulili min
gɛnb'a nɔfɛ walasa ministre ka falen lettre in kɛli sabula ka ɲɛsin ministre ma ko ministre ye kala don a ɲina ka bɛn ni a ye wa a jirala fana k'a fɔ min ye ni maa ninnu sugandili ye ministre ani Amadu Dumbia u kɛn bɛ ka u daji bɛ ɲɔgɔn tulo kɔnɔna na koyi bawo olu de kɛn bɛ ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ wa maa min bɛ fɔ ministre Birema ye logement sociaux kɔlɔlɔ tɛmɛlen kɔfɛ maa wɛrɛ kana nɛgɛ k'a bila janfa dingɛ kɔnɔ bawo min y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye cɛsiri minnu b'a la ka kɛ dibidibi wale minnu bɛ an ka foroba cakɛdaw kɔnɔna na ani taabolo wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ni anw ka jamana yɛrɛ kunkilenna tɛ ɲɔgɔn kofɔ o taabolo ninnu ka kɛlɛ juguya ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na ɲɛmaa ni sugandila ka bila jɔnko fanga bɛ d'i ma nka minnu bɛ ka danganiya kɔnɔna na n'o y'i ka baarakɛdenw ye e kan ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa olu ka se ka e kunkilenna faamu walasa min ye baara kɛcogo ɲuman ye maa minnu bɛ wuli k'aw sɛgɛrɛ walasa u ka sɛbɛnfura kow ka se ka ɲɛnabɔ nin bɛɛ lajɛlen ka se ka ta bala nka kɔsada in na wulikajɔ kɛlen kɔ sayidika fɛ i b'a ye k'a fɔ Amadu Dumbia directeur national de libération de l'habitat e ko a ma lettre a ye décision dɔ bɔ min kɔni b'a jira k'a fɔ tɛnɛ o tɛnɛ k'a minɛ o donni fo ka n'a bugɔ bila fo ka taa fɔ a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la don min na min ye debriefing ye o bɛ kɛ tɛnɛ o tɛnɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 dana gosilen kɔ min kɔni bɛna kɛ u ka cakɛda in yɛrɛ o étage 5nan o ɲɔgɔnyegesoba o kɔnɔna na maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima Amadu Dumbia baara in yalima a b'a dɔn wa bawo a nana a sugandila ka bila maa min nɔ na o tun bɛ baara in kɛ ka se a hakɛ la wa min y'ale yɛrɛ ye dɛ maa min do a sugandila ka bɔ direction nationale du domaine et de l'urbanisme o de kɔnɔna na ka na bila direction nationale de l'urbanisme de l'habitat o ɲɛmaaya la nka baara t'a la ka kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw b'a la k'a ɲini cogo min na wa min yɛrɛ ye ko gɛlɛma ye ani baarakɛlaw t'a la ka bɛn maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima baara in a bɛna to jɔyɔrɔ in na bada wa Birema Kamɛna ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire de la population yalima a bɛna maa in to a jɔyɔrɔ la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na Bazumana Kane a ka fasiri don Bazumana Kane Bɔkari an b'a fɔ ni ka tila ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ sɛbɛnni min tun b'an bolo kɔrɔ n'a bɔra ɲɛmaayaso la wari nin y'o minɛ sianilen n'a dun sianila dɔwɛrɛ t'an bolo de ye waleɲuman dɔn foli ni tanu ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nka min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛ baara ja Bɔkari Tarawele an bɛ taa Kaɲɛ kɔnɔ chef escadron Lassine Tamba Keita groupement territorial de gendarmerie de Bamako Bɔkari Tarawele o commandant don k'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka cɛdenw bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na su fara tile kan an bɛ taa Badalabugu Grand Jawusu bɛ le maestro 3 ciseaux d'or Bɔkari Tarawele n'a ka cɛdenw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn masigikaw fɛ entreprise Yusufa Hayidara Bɔkari Tarawele Yusufa Hayidara ale min ye PDG ba ye k'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye bɛnni kɛ a tun taara Makan Bɔkari Iju kun cɛra seginna o tuma an b'a fɔ sa k'a dangana a ka dugawu kɛ jamana in ye min ye chef d'entreprise n'o ye Dirisa Kulubali Nuwaro an b'o fana fo dantɛ foli mun na Mohamed Sako Holding ale PDG don a n'a ka cɛdenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa Philadelphie Amérique jamana kɔnɔna la Musa Ba bɛ yen entrepreneur don an b'a fo dantɛ foli mun na kɔrɔkɛ n'o ye Kaluba ale bɛ Korofina Nord la Adibadenw don a filɛ nin an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan madame ni denmisɛnw olu bɛ vacances la nin waati la yan radio Fafeke Jaramana an bɛ directeur du programme fo n'o ye Zendaw ye association dɛmɛtɔn ɲɛmaaba ya Blanche Daw an b'a fo dantɛ foli mun na cabinet dentaire Matu madame Li Matu Sangare an b'a fo k'a ɲɛsin radio Jɛgɛfɔ ma Ibrahim Kojo n'o ye docteur Kojo docteur Ba ka taa bila sokɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli mun na min ye ɲɛ ka furakɛ k'a kɛ gijigiji ye Sansokaw fɛ Samu Mariku maire an b'a fo dantɛ foli mun na professeur Lasana Sanogo a n'a ka kalandenw fana an b'a fo dantɛ foli mun na min ye radio jamana Moptikaw fɛ directeur du programme n'o ye Baru Kolontigi ye an b'a fo kosɛbɛ an bɛ taa Soma Jɛpu la madame Ba bɛ ka taa bila madame Sise Fatumata Kulubali an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye dankɔrɔba ye an b'a fo n'o ye honorable député Ekisima Jariso Falu député don ani Falu maire ka taa bila Rotisserie Plaza min ye Tarawele a n'a furumuso n'o ye Aramata ye an b'u fo dantɛ foli mun na u ka fo waati an bɛ taa ni foli kelenw ye Faransi jamana kɔnɔna na min ye Boyaki Baraji ye ni ale yɛrɛ a ka dugu o ye Bɛdugu ye min ye Jago arrondissement ye Bafulabe cercle o kɔnɔna na n'a terikɛ n'o ye Sion Tarawele an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɔ ni foli ye Faransi k'an kun da Suisse jamana kan Marie Noël Munkoro a fana jamu in a tɛ tɛmɛ a kan an bɛ a fana fo min ye Mohamed Tangara ye Kɛnkɛrɛ 2002 bolofara min filɛ Kati Fuga la
la goudron dala an bɛ a fo ka taa se Dirisa Traoré ma pharmacie Kene Santé o promoteur do ka ti fuga kelenw dala goudron ba in dala an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye boutique électronique de la nation min ye Umaru Dia a n'a badenw jɛmu in tɛ pan u kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnliko ɲuman na Cheikhna Gawusu Jara a n'a furumuso Asan Traoré Kalabankɔrɔ kulubilenni sigi la an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mamudu Dumiya Imam Mamudu Diko o ka chauffeur do an bɛ a fana fo Tijani Sako Abdusalam Warmɛ butigitigiw do Kalabankɔrɔ tourna na an b'u bɛɛ lajɛlen fo fo ka taa se min Abdurahmane Sa nɔgɔ chargé de projet do Ageroute la an bɛ a fana fo an kunjo Luc Togo a bɛ jɛmu in lamɛn a ka bureau belebele in kɔnɔ maison des aînés na an bɛ a fana fo dantɛ foli min na Amadu Togola Couture Mercerie Togola nin bɛɛ lajɛlen Amadu Togola ka magoya ye a n'a ka parantiw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ɲamakɔrɔ kurani Saraba Bileba in da la Amara Samake maire signataire do Ɲamakɔrɔ mairie la k'a fana fo Bakari Sidi Jabate chef sécurité physique du personnel BDMSA an b'a fana fo lieutenant Dawuda Adama Traoré min kɔni n'a tun bɛ septième arrondissement na nka bi bi in na a bɛ jamana ka taama na jamana kɔnɔna na an b'a fo an bɛ foli tani ta ni ka ɲɛsin a ma major de police Gawusu Jalo section carte d'identité a fana bɛ fo ayiwa Bakari nin ye kunnafoni tele sabu waati korona monsieur Gorogi Gasama a sigiyɔrɔ bɛnnen don Garantigibugu ma ko ka da bɛɛ lajɛlen tulo k'ale professeur arabu ye o tuma k'a mago bɛ maa naani na maa naani min bɛ fɛ ka visa sɔrɔ ka taa Faransi $1,50,000 ni $50,000 o tuma k'a k'aw jilaja ka na ale ka dayɛlɛlen b'aw ye o tuma ko siga t'a la a y'a kɛ ka tɛmɛ o fana kɔfɛ maa min bɛ ko ka dugukolo nin tarakili la e bɛ i ka sariya kan dɔ de nana i ka dugukolo tarakili la nkalon kan o tuma k'a mago bɛ maa naani fana na i kana a b'i ka dugukolo la segin ma a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin ye Garantigibugu ma Goroki Gasama 77 73 32 13 Bakari an bɛ bi ta bila yan Mamutu ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la Bakari Traoré bɔ jabatanw de bi kunnafoni lase sini ni Ala ni kira sɔnna ma an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ min ma se an b'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka ladira la an b'a fɔ aw ni cɛ ka tulomajɔ la Ala ka tile yɛrɛ caya wa salam cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 13 sera Bamako Aba sera Bamako